माना जाता है कि आज से करीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले दुनिया पर ऐसे खौफनाक और खूंखार जानदार पाए जाते थे जिनकी एक झलक भी हम इंसानों के दिलों में हमेशा के लिए दहशत भर सकती है। इन देवहैकल जानदारों को साइंसदानों ने डायनासोर्स का नाम दिया है। इन डायनासोर्स की कई नस्लें पाई जाती थी। कुछ इतने बड़े थे कि उनका वजन 80,000 किलोग्राम तक का होता था। वही कुछ डायनासोर उड़ सकते थे, कुछ बहुत खूंखार शिकारी होते थे, तो कुछ केवल फल फूल पत्तियां खाते थे। ये सब अपनी दुनिया में मस्त थे। उनके जिस्म और उनके ताकत की बिना पर यह बात साफ तौर पर कही जा सकती थी कि दुनिया पर तो कोई भी ऐसा जानदार नहीं था जो इन्हें ललकार सके या इनको सफाई हस्ती से मिटा सके। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जानदार खत्म हो गए? दुनिया पर ऐसा क्या बदलाव आया? ऐसी कौन सी मुसीबत आई कि ये विशाल काहे जीव तारीख की गर्द में दूर कहीं छिप गए? Like that's ever gonna happen. आज की इस वीडियो में हम उस दिन की कहानी जानेंगे जब आसमान मौत बनकर इन तारीखी जीवों पर बरस पड़ा। हम उस खौफनाक वाक़े को करीब से जानने की कोशिश करेंगे जिसने डायनासोर्स का नाम और निशान खत्म कर दिया। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम हमेशा ही आपके लिए कुछ नया लाने की जुस्तजू करते हैं। दोस्तों, उस वक्त ज़मीन का टेम्परेचर आज के मुकाबले में करीबन 8 से 10 सेल्सियस ज़्यादा हुआ करता था, जो उस वक्त के जानदारों मतलब डायनासोर्स के लिए बिल्कुल मुफीद था। उस ज़माने में इन्हीं जानदारों का राज हुआ करता था। उस दिन भी धरती हमेशा की तरह अपने आप में मगन थी। माएँ अपने बच्चों और अंडों की हिफाजत कर रही थी। सब्जी खोर जीव फूल पत्तियां खाकर अपना पेट भर रहे थे और गोश्त खोर जानदार अपने खुराक के लिए शिकार ढूंढ रहे थे। सब कुछ अपनी रूटीन से चल रहा था। किसी को कोई खबर नहीं थी कि आसमान में उनके विनाश की इबारत लिखने की शुरुआत हो चुकी है। जमीन से तकरीबन 322 करोड़ किलोमीटर दूर जुपिटर और मार्स के बीच करीबन 100 करोड़ एस्ट्रॉइड्स एक ही सिमत में बढ़ रहे थे। लेकिन इनमें एक ऐसा अनोखा एस्ट्रॉइड था जो सीधे जमीन की ओर बढ़ रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, ये एस्ट्रॉइड करीब 65 किलोमीटर चौड़ा था और करीब 35,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन का खात्मा करने के लिए आ रहा था। खैर, एक अच्छी बात ये हुई कि ये एस्ट्रॉइड एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराया और लाखों टुकड़ों में टूट गया। हालांकि अभी भी मसला खत्म नहीं हुआ था। इन टुकड़ों में एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा अभी भी अपनी पोजीशन से नहीं मुड़ा था, यानी ये अब भी जमीन की ओर ही बढ़ रहा था। ये टुकड़ा करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, यानी इसमें अब भी दुनिया को खत्म कर देने की ताकत मौजूद थी। इस बार धरती सचमुच सर्वनाश ही चाहती थी। खैर, अभी भी धरती के बचने की आखिरी उम्मीद बाकी थी। जमीन से तकरीबन 4 लाख किलोमीटर दूर खला में मौजूद चांद। खला में छोटे मोटे एस्ट्रॉइड अक्सर जमीन की ओर बढ़ते रहते हैं, मगर हमेशा चांद उनका रास्ता रोक लेता है। चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एस्ट्रॉइड अपनी पोजीशन बदल लेते हैं और जमीन से टकराने के बजाय चांद से जा टकराते हैं। चांद पर बने ये बड़े बड़े गड्ढे इस बात का सबूत है कि जमीन को बचाने के लिए चांद ने अपने सीने पर कई वार झेले हैं, कई जख्म खाए हैं। हालांकि 10 किलोमीटर चौड़ा ये एस्ट्रॉइड जिसामत में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, मगर उम्मीद यही थी कि ये भी जाकर चांद से टकरा जाएगा। मगर कुदरत ने एक बार फिर अपना खेल खेला और कयामत का ये पत्थर चांद को पार कर गया और सीधे जमीन की ओर रुख कर दिया।
اب امید کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ کسی بھی طرح اس ایسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکراؤ کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ خوشحالی اور ہریالی اب صرف چند گھنٹوں کی مہمان تھی۔ یہ ایسٹرائیڈ زمین کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ یہاں پھر دو خطرناک گھٹنائیں ہوئیں جنہوں نے اس تباہی کو مزید خوفناک شکل دے دی۔ پہلی یہ کہ جب یہ ایسٹرائیڈ زمین کے گریویٹیشنل رینج سے دور تھا تب تک ایسٹرائیڈ کی سپیڈ 65,000 کلومیٹر پر آور تھی، مگر جیسے ہی ایسٹرائیڈ نے زمین کی گریویٹیشنل رینج میں قدم رکھا، زمین کے گریویٹیشنل پولز کی وجہ سے اس کی رفتار بڑھ کر 72,000 کلومیٹر پر آور ہو گئی۔ یعنی اب ایسٹرائیڈ کے زمین کی سطح سے ٹکرانے میں صرف 20 منٹ ہی رہ گئے تھے، اور پھر جیسے ہی ایسٹرائیڈ زمین کے اوزون لیئر میں داخل ہوا، اس وقت دوسری مصیبت برپا ہوئی۔ تیز سپیڈ کی وجہ سے ایسٹرائیڈ کا اوزون لیئر کی گیسوں کے ساتھ فرکشن ہوا۔ اس فرکشن کی وجہ سے ایسٹرائیڈ میں آگ لگ گئی، یعنی ایسٹرائیڈ اب ایک آگ کے گولے میں بدل چکا تھا، اور 10 کلومیٹر چوڑا یہ آگ کا گولا اب زمین سے بس ٹکرانے والا ہی تھا، اور آخر زمین کے خاتمے کا وقت آ ہی گیا۔ اس بہت بڑے قیامت کے پتھر نے زمین کی سطح چھو لی تھی۔ آج کی زمین پر جہاں میکسیکو ہے، وہاں اس ایسٹرائیڈ کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ جب یہ ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرایا تب اس کا ٹمپریچر قریباً 20,000 ڈگری سیلسیس تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ٹمپریچر سورج کی سطح سے بھی قریباً 4 گنا زیادہ تھا۔ مانا جاتا ہے کہ جب یہ آگ کا گولا زمین کی سطح سے قریب 800 کلومیٹر دور تھا تب بھی اس کی چمک اور گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جس بھی جیو نے اس کی اور دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہوگی۔ اس ایکسپلوژن کا فورس قریب 100 کروڑ میگا ٹنز تھا۔ اسے آپ یوں سمجھیے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہوئے ایٹامک وسفوٹس کو اگر ملا بھی لیا جائے تو بھی یہ ایکسپلوژن ان سے کروڑوں گنا بھیانک تھا۔ اگر یہ آگ کا گولا سمندر سے ٹکرایا ہوتا تو شاید پانی کی وجہ سے اس کے ٹمپریچر اور سپیڈ میں کمی آتی اور بربادی کچھ حد تک کم ہوتی، مگر یہ ایسٹرائیڈ سیدھا خشکی سے ہی ٹکرایا تھا۔ اس سانحے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا لرز اٹھی۔ جہاں ٹکراؤ ہوا تھا وہاں آس پاس قریباً 1000 کلومیٹر کی دوری تک کا درجہ حرارت ایک دم سے 300 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا۔ جو بھی ڈائناسور اور دوسرے جاندار اس 1000 کلومیٹر کے دائرے میں تھے وہ سبھی جل کر خاک ہو گئے۔ اس خوفناک ٹمپریچر کی وجہ سے زمین کے ایٹماسفیئر کا سارا موئسچر بھاپ بن گیا۔ زمین پر جس جگہ یہ ایسٹرائیڈ ٹکرایا تھا اس جگہ قریب 180 کلومیٹر چوڑا اور قریب 20 کلومیٹر گہرا گڈھا بن گیا تھا۔ اس وشال کاہے گڈھے کے آکار سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ٹکر کتنی بھیانک تھی، مگر یہ تو ابھی قیامت کی شروعات تھی۔ اس خوفناک ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کے لاکھوں میٹرک ٹن دھاتو ٹکڑوں کے روپ میں اچھل کر آسمان میں پھیل گئی، جو کچھ ہی گھنٹوں بعد آگ کے گولوں کی شکل میں واپس زمین پر گرنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے زمین پر آگ کی بارش ہو رہی ہو۔ اس خوفناک بارش سے آسمان میں اڑنے والے ڈائناسورز اور دوسرے جاندار جل کر ختم ہو گئے۔ قدرت کا یہ انوکھا روپ یہی نہیں تھما۔ اس بھیانک ٹکراؤ کی وجہ سے زمین پر ایک تیز بھوکمپ آیا۔ یہ بھوکمپ کوئی عام بھوکمپ نہیں تھا بلکہ ایسا خطرناک اور شدید بھوکمپ تھا جسے آج سے پہلے زمین نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس بھیانک بھوکمپ کی لپیٹ میں وسفوٹ کی جگہ سے دور رہنے والے ڈائناسورز اور دوسرے جیو بھی آ گئے تھے۔ چاروں طرف موت نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ جدھر دیکھو ادھر لاشوں کے انبار دکھائی دیتے تھے۔ اپنی جسامت کے دم پر کبھی نہ جھکنے والے ڈائناسورز تنکوں کی مانند بکھر رہے تھے۔ بلاسٹ کو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور دھرتی بالکل کھنڈر ہو گئی تھی۔ اس وسفوٹ کی شدت اتنی گہری تھی کہ زمین پر جگہ جگہ وولکینوز پھوٹنے لگے۔ دنیا کے باقی حصوں میں موجود ڈائناسورز ان وولکینوز سے نکلنے والے لاوے کی لپیٹ میں آ کر دھیرے دھیرے دم توڑنے لگے۔ چاروں طرف بس موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ وولکینوز اور بھوکمپ کا اثر سمندر کے اندر بھی تھا۔ سمندر میں اٹھنے والے بھوکمپ اور وولکینک لاوے نے
समंदर में सुनामी का रूप ले लिया। समंदर का लेवल बढ़ने लगा और बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसी भयानक सुनामी धरती ने आज तक नहीं देखी होगी। इस सुनामी की वजह से समंदर के अंदर का जीवन पूरी तरह से फना हो गया। सारे मरीन क्रिएचर्स मारे गए। यहाँ तक के समंदर के आसपास के रहने वाले जीवों पर भी सुनामी कहर बनकर टूटी। सब के सब जीवन से हाथ धो बैठे। इस खौफनाक विस्फोट की वजह से आसमान में डस्ट पार्टिकल्स का ऐसा भयंकर गुबार बना कि उसने लगभग पूरी दुनिया को ढक लिया। ये धूल और धुएं का गुबार करीब 7 से 8 किलोमीटर मोटा था। यानी अब जमीन पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन था। ये गुबार जमीन के आसपास कई महीनों तक छाया रहा। इसने हवा को तो जहरीला बनाया ही, इसके साथ साथ जमीन पर सूरज की रोशनी पड़ने नहीं दी। इसका असर ये हुआ कि पेड़ पौधे धीरे धीरे मुरझा कर मरने लगे। इस वक्त के जानदारों में जो जानदार सब्जी खोर थे, पेड़ पौधे और बाकी सब्जी के खुश्क हो जाने से मानो इन पर कहर टूट पड़ा हो। ये सब जानदार जो कि बहुत कम ही विस्फोट की लपेट से बचे थे, भूख और प्यास की ताब न लाकर तड़प तड़प कर मर गए। इस तरह पूरी दुनिया से लगभग सारे डायनासोर्स की प्रजातियां अपने इख्तिताम तक को पहुंची। खैर, जिंदगी कभी रुकती नहीं है। इस बड़े साने के बाद जो छोटे मोटे मैमल्स और रेप्टाइल्स बच गए थे, जमीन पर जिंदगी को बचाए रखने की जिम्मेदारी अब उन पर थी। इस नए दौर में क्या कुछ हुआ, दुनिया इस खौफनाक खात्मे के बाद फिर से कैसे आबाद हुई? अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करें। आपकी दिलचस्पी को देखकर हम इस वीडियो का दूसरा चैप्टर भी लाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी आज की वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा और वीडियो को एक लाइक भी दिया होगा। साथ ही साथ हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आपको हफ्तावार मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। हम आपसे मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।